Naba. Perimeter, Nago, dribble napunta number 15. Still, para kay Mendoza. Mendoza, dito sa atin. Reyes, Nago, number 15, holding the ball, ibinigay. Number 17, to Aguilar. Inilagyan, number 26. Teka wala. Leg drop in the left hand, Nago, dribble napunta. Kick out. Race pa rin, wala pa rin. Lorenzo, to Aguilar. Aguilar to number 15. Perimeter J, Nagod. Wala pa rin. To Paraiso. Aston to Reyes. To number 3. Back to Paraiso. To Reyes. Reyes ngayon. Diniskarte. Inilaglag. Sa Kendi, Nagod. Riba na punta sa labas. Sa gitna. Number 17. To number 2. Lorenzo. May sumabit. Centro. Shot is good para kay Lorenzo. 3-0. Reyes. Bounce pass. Mendoza. Inilaglag. Paraiso. Shot is good. To Lorenzo. Pumukol. Sa malayo. No good. Riba number 3. Reyes. To Naba. To Reyes. Reyes. Nakawala. Inilaglag. Paraiso. Sa gitna, Naba, Naba, hindi na napunta, Lorenzo, natandaan, hindi na napunta, Naba, ay tinira niya, Nagoy, Reyes ngayon, to number 20, Villarosa, to number 17, to Aguilar, Diniskarte, itinira, Nagoy, rebound na bigan, napupunta, kanina, Aguilar, bumangga, itinira niya, shot is good, crossover move, Reyes pa rin, to Reyes, to Naba, to Reyes, itinira, Naba, to Lorenzo, itinira niya, may sumabit, to Naba, itinaglag, to Reyes, to Lorenzo, to Aguilar, Diniskarte, shot is good para kay Aguilar, Reyes, Diniskarte, Tingka, Lendra, mahina, riba na punta. Number 12, Naba. Mendoza, 15, para kayo. Villarosa ngayon. To Lorenzo. Hitinira, shot is good. To Paraiso, open 3. Bantay, riba na punta kayo. Mendoza. Basta, Naba, fake. Naba, shot. Shot is good. Diniskarte, Reyes. Reyes ngayon, bounce pass, Mendoza, itinira niya. Shot is good. Reyes. To Mendoza, kalita, labigan. Naba ngayon, Naba, perimeter. Shot is good. For 3. Shot is good. Villarosa, itinira. Bumukol. Bang! Opo. Number 26, sa gitna, inilaglag, Naba, foul, Naba, 4-3, shot is a goal, number 7, tutok, foul. Nagmamadali, itinira niya, foul. Pumukol, sagot, rebound na punta, 4-20, Castillo, to Villarosa, to Aguilar, buo tataka, sa kanya pa rin, sagot, rebound na punta. Reyes ngayon. Tuyakot. Bumangga. Foul. Foul. Number. Aguilar ngayon. Nagtuturo. Aguilar. Dumaan sa pick. Apoy. Ligang 15. Naba. To Reyes. Lorenzo. To Aguilar. Sa 3-point area. Patayang Butige. Riba na punta. Villarosa. To Castillo, leg drop, good, sa kanya pa rin. To number 29, Mendoza, rebound, Castillo, katakbo ang Omba, Castillo, lilipad, shot is good. Reyes ngayon, stop and back, shot is good, para kaya. Bumangga, to Aguilar, back to Castillo, leg drop, to Manahan, to 26, Reyes, to Yakut, nagbibigay ng power ng Luna, 15, para kaya babaw, to Castillo, Castillo ngayon, mula yung bola,
sa kanya pa rin. Last one second. Hagilang niya yan. Lorenzo, Bebuelo, zigzag. That is good. To Mendoza. Lago, driba na punta. Lorenzo. That is good. Para kayo. Stephen bound. Kapin. Huminto sa 3. Sabay Pukol. Lago, driba. Nagkatapigan. Bola punta. Gailos. Tuwang Gilar. 4-3. Lago, driban. Mista. Turnaba. Punta na nga sa kanya pa rin. Castillo ngayon. Castillo, matapigan. Wala pa rin. Wala pa rin. Rebound. Number 11, Naba. Naba pa rin. Outlet. Lorenzo. Foul. Naba. Turnaba. Bumukol. Lago, driban Lorenzo. Outlet. Steal para kay Naba. Naba ngayon. Bounce pass. Number 3. Gailos. Nag-iisip. Bounce pass. Castillo. Tinira. Shot is good para kay Lorenzo ngayon. Sa gitna. Tugaitos. Lago, driba. Number 3. Reyes. Naba. Naba ngayon. Castillo. Gaitos! Gaitos! To Castillo! Out of Tinggal na play! Bukol! Bukol! Hindi ko napunta kanina! Kapin! Didiskarte! Natapigalik! Taspadillo! Foul! Outlet! Sa Tergen! Sa kanya pa rin! To Castillo! Raise right. To number 5, Caspadillo. Dumiskarte, punta taha. Patabigan. To Kapin. Kapin. To Gaitos. To Kapin. Itinira niya. Shoot. 3 bola punta kanino. Number 26, 16 para kay Naba. Naba ngayon. Naba. Naba pa rin. Howlet. Shot and good. Hitinira niya. Foul. Naba. To Caspadillo. Bounce pass. Naba. Stop. Rebound. No good. Rebound. Lorenzo ngayon. Lorenzo. To Julian. Refresh. Shot is good. Naba, to Naba, back to Naba, to Caspadillo, 10 to shoot, bounce pass, Salazar, hindi yan yan, rebound, Lorenzo, to Kapin, back to Lorenzo, Lorenzo, Bebuelo, lumipad, shot is ngayon, to Caspadillo, Jolo, holding the ball, nag-iisip, Caspadillo, sa kanya mo rin, Turayes, puta taka, to Caspadillo, puta taka rin. Lima na punta, Lorenzo. Lorenzo ngayon, to Kapin. Kapin, to Villarosa. Villarosa, to Julian. Bumangga, itinaputa taka. Balyon, nagod, rebound, nalata, rolling the ball. Looking for his teammate, nakita. Caspadillo, Jolo. He's running, bring down the ball. Nakita, Turnaba, Naba, wala ka rin, rebound, tabigan, 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 Balyon, to Villarosa, Villarosa, umikot, itinira, nagod, rebound at tapon, Balyon, to Kapin. To Caspadillo, back to Naba, kabilang tulong, Naba, dibisan, nagbisan, iniayan, Salazar, Bina, Lorenzo ngayon, nakakapilay pa, outlet, aniwalin dalawa, Naba mo rin, may sumat, ako po, Caspadillo ngayon,
Turnaba. Tukas Padillo. Susubok sa malayo. Diretso. Shot is good. Para kay Tukas Padillo. Second. Silva. Raise it up. Wala punta kanino. Talabas. Castilla. Short. Lorenzo. Hila talaga. Pagkanda. Banglet. Naba. Nakamikan. Naba. Torreyes. Perimeter. No good. Naba pa rin. Fake. Umangat. Shot is good. Naba. Hinira. Shot is good. Aguilar. Wala yung bola. Napunta. Reyes. Reyes ngayon. Bounce pass. Number 18. Inilaglag still. Tatakbo ang omba. Castillo ngayon. Castillo yung nabigat. Castillo sa kanya pa rin. Castillo umangat. Itong laro na to ay battle for third. Matias. Napagwala. No good. Riva punta. Padilla. To Silva. Silva. Lumipad. To Salazar. Perimeter. Baldog. Rebound. Padilla. Outlet. Silva. Nabayon. Katabigan. Foul. Outlet. Kick out. Naba. Didiskarte. Richie Rivera move. Shot is. Aguilar ngayon. Katabigan. Tubuko. Hinilaglag. Aguilar. Tubok. Outlet. Natabik. Tubo. Tumil pa. Fake. Inangat. Shot is good. Sorry. Naba. Pumukol. Logod. Rebound. Lorenzo. Tatakbo ang Epa. Bounce pass to Padilla. Padilla ngayon. To Silva. Sa gitna. Dadaan. To Naba. To Cosmas. To Salazar. Shot is good. Didiskarte. Aguilar pa rin. Okay. Back to Silva. Silva ngayon. Didiskarte. Mga kalabaw ang baka. Shot is. Didiskarte. Inilaglag. Ibinigay. Julian. Ang barbituan to Silva. Outlet. Lorenzo. Taas tumalon. Tumangga. Foul. Reyes. Bounce pass. Coach pass. Bounce pass. Coach Padillo. Cholo. Didiskarte. No good. Rebound. Coach Mab. Ginagawa na makukulit. Duko ngayon. Scramble na punta. Sa gitna. Julian. Si Lorenzo. Bebuelo. Nakawala sa isa. Reyes pa rin. Nakawala sa dalawa. Kick out. Coach Padillo. Dilaglag. Reyes. Fake. Reyes. Shot. Shot is no good. Rebound Aguilar. Outlet to Lorenzo. Lorenzo. Nakawala. 13 seconds. Coach Padillo. Pumukul. Shot is no good. Mendoza sa rebound. Mendoza bumangga. Pumikot. Last 8 seconds para sa TNTYN. Mendoza. Outlet to Tubo. Coach Padillo. Bounce pass. Reyes. To Aguilar. To Silva. Salazar ngayon. So Coach Padillo. Sa kabilang dulo. Naba. Didiskarte. Bounce pass. Salazar. 5-step beauty. Baldog. Riva na punta. Tuko. Outlet. Padillo. To Naba. To Coach Ma. Back to Naba. Susubukin kayo. Ibinigay. Manahan. To Naba for 3 shot. Lorenzo. Outlet to Silva. Silva kaya. 1-on-1. Let's go. Pinalepa. To Coach Padillo. Team drop shot. Malakas. Riva na punta. Villarosa. To Aguilar. Aguilar ngayon. Aguilar. 5-step beauty. To Reyes. Didiskarte. Si Reyes. Itinira niya. No good. Riva na punta. Napunta. Salazar. Silva. To Aguilar. Sa 3-point area. Pinukuha. No good. Riva na punta. Naba. Tatakbo ang alak po. To Julian. Nakawala. Napunta. Napunta. Villarosa. Napunta pa rin. Rebound. Salazar. To Reyes. Nakawala. Reyes. Umangat. Ako.
Sa gitna, Julian Silva. Humikor. Hintinira nilaglang. Bola tapikan. Bola napunta Padilla. To Silva. Bola rin. Naba. To Reyes. Reyes. Hintinira niya. Shot is good. Padilla. Saktong tama. 4-3. Shot is na good. Padilla. Sa rebound. To Silva. Lumipad. Ragod. Rebound. Kanina. Balyan to Padilla, malakas. Kay Villarosa, wala pa rin. Salazar sa rebound. Reyes. Reyes ngayon, imistap, sabay bukol, Baldog, Padilla. Silva. Pasa sa maling tao, Naba. Bumukol. Ragod. Padilla ngayon. Silva. Villarosa. Silva. Rosa Berlug. Hinaga. Balyon. Tunaba. Salazar. Permiter. Lagod. Rebound. Bounce pass. Reyes. Silva. Dadaan na bigin din. Silva ngayon. Silva side step. Beauty. Naba ngayon. Perimeter, Nagod, Rima na punta, Padilla, to Silva. Silva, Tabalyon, libre. Haba. To Reyes. Perimeter, Nagod, Rima, Padilla, to Silva. To Padilla, Lumipan, wow. Laser up. Dumaan ka pick. Christian para kay Naba. Ranking isip. Back to Naba. Pumuhol. Nagod. Riba na punta. Salazar. Umangat. Malakas. Riba na punta. Villarosa. Number 26. To Balyon. Balyon. To Silva. Ako. Foul. Ababaw. Nagod. Reyes, Tunaba. Silva ngayon, natabigan, bawala punta Yakub. To Salazar. Salazar ngayon, nakabuelo. Coach Fab, subandang tiras. Lorenzo, to Aguilar, didiskarte. Steal para kay Coach Fabs. Outlet, Reyes. Tunaba, wala pa rin. Aguilar. To Silva. Foul. Chas. To Reyes. 4-3, no good. Rebound, Castillo. Outlet, Silva. To Lorenzo. No good. Back to Silva. Try to shoot. Aguilar. Perimeter. Nagod. Riba na punta. Yakub. Bowling na bali binigay sa kanilang guardia. Reyes. Tatakbo. Ang Tamtuya. Lorenzo. Back to Castillo. 15 na punta. Bola. Salazar. Bounce pass. Naba. Nagod. Castillo. Back to Reyes. Stop and bound. Nagod. Rebound. Salazar. Tinira niya. Wala pa rin. Castillo. Outlet. To Padilla. To Silva. Silva. Didiskarte. Bumaba. Reyes. Bumukol. Nagod. Rebound. Salazar. Tutok. Shot is good. Steal. To Reyes. To
Reyes pa rin. Shot is good. Castillo. Castillo yan. Lorenzo. David. Reyes. Sa gitna. Ako, steal para kay Silva. Shot is good para kay Silva. Salazar. Tunaba. Salazar. Perimeter. No good. Rebound. Lorenzo. Nakawala. Tuwagular. Aguilar. Nakawala. Ragul. Iniwan ang muna. Reyes. Umistok sa 3.